iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Naa, babae da ito'y masabat ka. At tindog ti buok na. Magdiwer-diwer na magna. Hello, Papa. Naa, yay. Oh my God. Sumurot ka kanyak, Papa. Naa, Oy, di na kita nakasta. Oh my God. Ay, di nakiguyod ah. Di nakiguyod. Sumurot ka kanyak, Papa. Siya ka na bartag abakla. Agawid ka. Tayo ka maturog. Hoy! Mas napimpintasak ngam ni bakit mo. Anay ko. Apa sinipat na? Sigalak kay. Agpinadas ta. Ha? Oh my God! Tumaray ako na. Why? Ay, napanuga ka. Timaray. Na, apay nga may natimbaray ka. Ada, nasabat ko na barta ka, bakla. Kit, pilitin na ka sumurot kin ko na. Hindi ko, tinungpanak. Kit kaya't nakpayan nga ipungan. Timaray ako na. Anya? Salbag na kita, mamartak. Nasaya at mo't ata, di mo tinutupan. Una, isungarod nga. Hintarayak. Ay, adon ti mamartek dito barangay tayo. Ay, agparikot, dagiti mises. Tamamartek meten, dagiti asawa da. Ay, dayta ti maysa aparikot dito barangay tayo. Inteng. Apay anak katangad ka ijay langit. Di ka kadipay umunag. Banang, Anya tikit kita ijay langit aya. Dagiti bituan. un. Agur-urayak iti wishing star. Ha? Wishing star? Apay, agwish ka? Un ko ba? Kidawa ko mga aglimpyon ti barangay tayo. Maestresak. Anya? Ay. Anya ti paka-stressam aya? Kasanaw. Nagadu may agreklamaw. Ultimo parikot na iti asawa na. Ikamang dakanyak. Ay kat anusam Tasi kamot nga rod ti kayat da paggamangan. Makauma. Ay nainteng, kasta talaga ti public servant. Aganos ka, taday tamot nga rod ti akemaw dito rabaw ti daga. Uwin. Arak ti may sapay aparikot dito barangay tayo. Kat, kunak man no bawal ti aglako iti arak dito barangay tayaw. Talaga mo't abawal ta na pagnunumwan day ta. Gapo iti kinaado ti manginom dito. Apay ngay nga rod nga adulat ta ti bartag. Amumutin na giti artik. Irimido da Gatangan da ijili. Sa da inuman dito. Ang panagkunak kat day talaang mati parikot dito barangay tayaw. Dagiti manginom. Uray pa'y. Na. Awan mo't lang iti makitak a wishing star. Tagwisak ko ma. Na, saan aday tati solusyon inteng? No di kat, mangpanunot ka, no kasano ang masolbar day ta aparikot dito barangay tayo. Hey, naima siya talaga. Naglamuyot iti karabugaw. Siya pa'y kastaunay alabagan Iso amay ayo ang nguminom. Bukbuka, mampay ti pasok. Ay, padaw. Ay, Anya kita yung inumaw. ay kwa, arak analabaga tuyang. Nagimas, inted ni Don Pedro yamyanan. Itinapan ko tinarimaan di alad na anadadail. Aya? Ado ti arak na. Kat inted na kanyak na ito'y maisa, ay na nagimas gayam tuyang. Ay, kayat mo? Yak kayat, amangan no makabartek day ta. Saan? Malaho uminom ka. Ramanam, naimas day taoy. Amom ba daw, mas may mayat adimon timtiman ti ara. Basi-basit lang, mate.
Basi-basit ko nam, ngam inton agangay, sa nga picture tone ti inumam. Ha? Inton kwan agbalin kan abartek. Na- Inton kwan madadael ton tabaram. Na- Inton kwan agsakit kan taon. Na- Inton kwan ma-hospital kan taon. Stop! Nagadunya bagam. Apay, adda kwartam no ma-hospital kan taon. Awan to pa'y makukwartata. Nagadaon timbagam, tuyang. Sa anak matnyag bartak. Sa anak abartak ataaw. Palpalagipan kalaeng badaong. Nasaysaya ataon tay nalawag. Lakay kan baketan. Iso nga ita. Agor nung takit day iti para iti panagkapsot ta. Adi mo ket igatang iti arak. Wenen, laglagi po kung day tangim bagam. Sapay kumata saan ka maipada kadagiti parikot dito'y barangay tayaw. Dagiti manginaom. Wan. Ay, saan ko ang masangaw tagbartak? Tamumatan. Kanayo na kini bangkag kaw. Nasaya at tikas ta, badaw. Dahito'y arak entod ni Don Pedro tin inutang nga inumain. Saan ko nga igulpe? Di ka kadiagdanag tuyang. Makontrol ko ti bagay no arak ti pagsasaritaan. Nasaya at launay. Day tati kayat ko kan ka, badaw. Agtungpal ka para iti pagsaya at matlaang. Wan, Kapitan. Nakakasiyag ka po itaramid nila kay ko. Ay natinaramid na aya. Nukas na kami na mabartag. Law-laawan nak. Layatan nagpaitidanog. Isungag lamangak Talagang aglambang ka. Alangan nga itayam dahil tabagay madanugan na. Kapitan, kaya't kunti magsina kanila kay ko. Ha? Kanayunak namin na mabutbutang tunggal mabartag. Isong agsina kami lang. Ay, sana. Madi? Kasanumat ngamin. Kanayo na nabartag. Inal daw dayta, Kapitan. Aglimangag pa'y ay, tisirok tilamisaan ni. Kapno dinak makita. Ay, una yan. Iso nga ron ngay mayak dito yung barangay hall, Kapitan. Tay reklamok nila kay ko. Mala. Paayabak nila kayo mo. Tagtutungtung tayo. Gumatangak man iti arak, kagawad. Nay, arak! Gumatang kay ti arak, Mang Simon? Wen, apay amas daaw ka, nga arak ti gatangak. Wen ata senior citizen kan, ngam gumatang kapay ti arak. Apay, dakas aya. Dakas makapadakas kan karayta. Ikan nakit din. Takayat konti uminom. Ay na, awan lakok nga arak. Apay ka di ati naklakwan. Awan nga rod lakok. Saan ako nga glaklako iti arak ita? Anya? Awan pa'y serbim nga daistor na. Taawan lakom nga arak. Mangrikap ka no kasta. Naa. Kaslasaan ko bayadan. Tapno amaom. At da kwarta ka. Aguray ka. Tayo pakitakan ka. Adoy. Nay. Ado day ta kwartam Mang Simon. Una taag pinpinsyonak. Iso nga adalat ta kwartak. No kasta saan nga arak ti pangigatangam di ta pensyon mo, Mang Simon. No di kat igatang mo iti vitaminam. Apay ka di nga isurunak. Ay na, Manong Simon, liklikam ti arak, taday ta ti mang dadaal iti salunat mo. Sige, no di naklakwan, inakaw, nagadupay lasaw. Ay, na yan na iti alakay. Arak ti pangigat-gatangan na iti pensyonan. Andi nakit kumaigatang iti vitamina na.
Tay supay amang patid dug iti biyag na. Ay, arak aya. Apay, akay kayat da ka nga inuman. Idinto ta nagalasmat, tiraman mo. Ay, naapo. Nabartak man na ni Atong. Yan! Ay! Sali na di Alma, ha? Na! Pangit daw! Ay! Ang nervyosa ka talaga! Yan! Ay! Ay! Binarsak ng titawa, mi! Hey! Ay, na! Umuwag ka nita! Nag-wrestling ta! Dilay! Ay! Ay, una yung tikas ti abiyang kaya! Dilay! Ay! 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 Rumwara kon! Kat magnagi ti tawa! Ay! Ang mga nudang ranak ni Atong! Kapitan, adan ni Lilay, agsangsangit, kaya't nakakasarita. Ay, anya man ang tiparikot na. Si kakano ti kasarita na, Kapitan. Gampanagkunak, nilakay na ti parikot na, tagsangsangi, mag. Ay, makaumamatan ti kastoy. Eh, nalpas lang aro din ti panagtutungtung na dito barangay hall. Ito, may banag sangit-sangit ay. Kay kasarita na, Kapitan, tarurayan na ka. Si kalaang ti kayat na makasarita. Mala, kapaunagan. Sige, agkapita pa jeep out. Sakbay ang mapantamak di ronda. Un Chip. Mayat Chip. Kaslain minum ka lang iti ara ka. Chip. Apay nga ta, nga adu ti bartak dito'y barangay tayaw. Iso nga rod nga gronda tayo iti rinabi eh. Kasita, ado manen ti agiinom ita arabi eh. Un nga rod, Chip. Kabutbutang pa yun. Ngamen, naturda no kasta na bartak da. At dapay agpedot iti bataw. Kat ilayat-layat na. Agdidin ng randa pa yun. Ngun nga raw, no daduma, sikapay nga ganawa ti madangran. Isu asyak, Chip. Jack kayat at timtiman ti arak. Awan matdakas na, jeep out. Nulakat ta mo makontrolan ti inumam. Angam no kas kalamag agawan iti arak. Ayawan mabartag ka iti hostaw. Kat di mo to namon ti lubong mao. Sa bagay Chip. Ala, inuman ti kapita. Tagronda tamatay. Ay, naimbaglakit dain. Tanapasardeng ta dagiti agiinom itay ijay puon ti akasya, jeep out. Un nga rod, Chip. Naimbag ta dimngagda. Kat nagawid na mutlaangan. Warka dito, Mario! Ha? Ni ambong dayjay Agpukpukaw di ta paraangan da. Dinanog-tanog talaga na lang ka. Ay! Na, Mario! ni tatang na ti karkaritan na. Nabartak nga men, Chip. Kasta day ta no mabartak. Pagtripan na ni tatang na. Umeka, asit ganta. Ay. Ambang! Ay! Asino ka nga kinlalay ngayon, masidig? Siyak ni Kwaraw, gambaong. Ala, umekan. Sumrakan di tabalayaw. Sakit! Ay! Mario at tatang ko! Agpinadas na kunak na eh. Na, Ay, naambong apo ko. Ay, umay kanta maturog ka. Di kaglaw-law. Di ta, awan ti amam dito'y balay. At di kalapaw, di kataltalunan. ambaong. Sumrakan wine. Ingkan maturog. Iti kasta. Gwapo kalata. Ha? Gwapo ak! Wine, ambaong. Isungay ka maturugain. Tama din no aglalaaw ka dito'y paraangan yaw. Lumahad ka. Ay, anda man ang imay nagreklamaw ta binuong kano tinabartak dya tawad Iso pagmultaan na. Anya nga iti ramidon tayo anggal. Talaga asan na paanawa dagiti manginom dito'y barangay tayaw. Huwag nga rod. Ala, payabam dagiti lalaki dito. Tagsasarita tayo yung bigat. Alas 3, iti malam. Anggal. Mala na. Ipakaamaw kandag iti ka barangay. Arikla daw, anggal. Nalawag mo't lang tinagsasaritaan tayo. Lalaki, iti kabildatan. Uwan, Kapitan. Wan, pare! No siyak! Sanak mo't amang inom.
Iso nga awan parikot kanyak, pare. Mayat Kain pagsayaatan ti pamilya yaw no isardeng yu ti arak. Awan, Kapitan. Udno apa karagsakan yaw. Saan mo't anaragsak ti pamilya yaw. Kaduan kadakwada kat agparparikot. Mabutbutang kat agdandanan. No napatag ti biyag yaw. Kasta mo't ti pamilya yaw. Ay pangasiw mo't ata kontrolan nyo ti agsyat. Wen, kakapsat ko ida alalaki. Husto ni kumpare. Pagsayaatan tayo ti bagbagana. Ipatag yu ti salon at yu. Ipatag tayo ti salon at tayaw. Ipatag yu ti pamilya yu. Ipatag tayo ti pamilya tayaw. Agbiag dagiti lalaki iti kabildatan. Agbyag dagiti lalaki dito kabildatan. Marikwanang, umayak la makisarsarita. Una, Maray. Ayos lang kanyak. Sana bali taman manupay lang ti gumatang. Maray, adda ka di madlaw mo dito barangay taya? Adda, awanan ti mangmangag kung agpukpok kawa na bartag. Uray siyak, Maray. Nagkurre ti pamagbagan ni Kapitan Kadakwada. Aliklikan datag bartag. Nasaya at no nakaamiris dan. Nakaamiris na siguro at awam mo na bartagan nga walang-walang. Kan awam maggugulon. Sapay kumaata saan lang nga ita, no di kat agnanayo nun. Sapay kumamaray. Kaskin ni badong ka, bilibakan kwa na, ta nakakonsentrate ijay bangkag na. Day talag trabaho ijay bangkag, ti pakakumikuman na. Kasta ti mayat. Iso nga ita saan nga agparparikot ni Marituyang. Iso akanayon ang nakaisam ni Marituyang. Taawan parikot na kan ni Badong na. Sana all. Sana all talaga. Oray si kamo, Maray. Awam mo't parikot mo kan ni Kapitan. San aya? Tasaan mo't amam martag. Isa na kaisam kalata. Iso nga agminarlat at kinapintas mo nga oray. Bumakat ka na pa, damay. Wen Maray, naragsak ti Mrs. No saan ama Marta ti Mr. na. Di ba't lilay ti masabat ka? Yeah. Ay, hello, Kapitan. Papanan niyo. Ay, di ta abagatan. Ta ada kasaritak ata. Ay, aguray ka man. Apay anaragsak ka? Wen, Kapitan. Ngamin, nagbalbaliwan nila kay ko. Saanan ngagbarbartag. Kat saanak mata na mabutbutang. Nagsayatan no kasta. Wen, Kapitan. Nagbalbaliwan at talaga nila kay ko. Mayat ada magdayta alilay. Iso asi ka. Pag serbiam nila kay mo, tapno awan ti rason ngagparta. Wen, Kapitan. Mala, ika nga ro dun ta inakmutin. O sige, Kapitan. La la la. Naragsak at talaga ni Lilay. Sana ngagparparikot kan nila kay na. Kapitan, awanan ti pagparikutan yaw, tawanan ti bartag ti barangay tayaw. Awanan taggugulaw. Uwin kagawad. Nasaya at pit nagtultuloy akasta. Kapitan, kagawad, umayak man nagreklamo. Ha? Ay, Kapitan, ireklamok nila kay ko ta naglaing nga agmuma. Anya! Ay, graman da ita, ikamang mukanyak. Nasulbar lang arudan ti parikot ka nagiti mamartik. Ita, mumamanhay. Ay, sabali man na nakaso, Kapitan. Alan Kapitan, kasarita yu ko manila kay ko, ta isardeng na ti agmuma. Diyak maanusan ti angot ti mumana, Kapitan. Naimbag kumamot ano agisigis, saan mag? Ha? Tano saan? Uray day tantipon, ti panagsinam eh. Ay, nagbasitan, abanag. Ikamang yu pa'y lakanyak. Alan, Kapitan, sulbaram ti parikot na. Narigatan mo agsina day tasawa na.
Ay, no di mo maanawan nila kay mo nga agmuma. Ay, sige, agmuma ka man, tapno patas. Ni Kapitan mo. Agraman data aba, nag-ikamang mo pa'y kanyak. Nagsimpleng asulbaran. Ay na, Kapitan, agan-anos ka. Heh, Alakit din. Advice hamon ni Inday iti rumbang aramidan na. Tanarigatan. Ang mga noisina na nila kay na. Ala, Kapitan, agan-anos ka. Tasi kalakat nga rod ti pagkamangan dagiti kabaranggayam ngagparparikot. Ala, sigay! Ditong tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Basit. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Kapitan Inteng. Anyat orasan, ngamawan pa'y ni Badong. Ay na, sigurado akabilan nakmanan inton sumangpa. Kuya! Ay, Naman diri daw! mabit lang, Badong. Ay na. Hey! Apay nagbayag ka mang lukat itiri daw, ha? Ay, kwa. Unay kan, Eh? awan pa'y may sa amin utaw. Linukatak adagos diri daw. Marurodak ka! Umunag kan, taag papudotak iti kapay. Saran! Badaw. Ada ka di parikot mau. Ikan nagman gide iti 2,000. Ay na, pangalaak nga iti kwartak. Awan mo't impadulin mo kanyak. Kan may sa rabiin. Apay, rumwar ka pa ilang. Anay ikaw. Apay ngagtapis ka nga. Ay. Ikan nagiti kwarta. Winosan! Awan nga ron maitad ka. Amumot nga awan kwartata. Anay ikaw. Anay. Kasta, tuyang, no itad mo kumadagaw. Saan ko mamapasamag ti kastagan ka? May sapay abuti ti anak dito, Mare! Ay na, nabartag kayaw. Nubigat tumanan bangtid kan. Sa nabalit bayadan ni pare Badaw. Ikan na kami, wino, kaya't mo nga gulo aklangin dito. Ay, naitatisan mo nga raramidan ka ba daw? Alam nga Rod, ikan na kami pa iti may sa battle. Ato iti 1,000, Mare. Maudin da ito'y atagri ka pa kaon. Wenen! Danag mo na, Aday ta. Pare! Lokata mo ti anak. Sige. Lokata ni. Ala, ulwamon pare. Taginom ta. Sige. Inikot konti tersena, kabadong, kapitan. Alas 10 iti rabiin. Mabait lang, Mare. Mga lamon pa iti may sa battle. Ay, nabartag kayo nga rudan. Kita man ni kapitan na kaslasaanan ang makatakdar. Kaya ko pa. Ay, wala kata ipakita. 1, 2, 3. Ay, out! Ay na, una yan. Makitam day ta, kapitan. Tumbakan. Agawid kayo kay Den. Ang ura yan, nagita sawa yaw. Lagi din Mari.
may sa battle only, di mo pa'y maitad, mate. Tayo tuloy mi man kita ginom ni balay me kini kumpare. Ay na, nagadunti ni numyo. Kurang yu pa'y laang. Ha? Ay, mari di nagpagpungpung tuta na. Ang mga nuan niya taramidakan ka. Sige, mabitla nga raw ta mga laki ti may sapay abutan. Kastate kayat ko, mare. Oy, pare. Tumagdar kan, adi tata, ituloy tate aginom ni Jebaray. Pare! Kwarog, nakitam ka din ni uncle mo? Dadamat iti tirasina ni kagawad ko na ang anday. Anyat aramiden da ijay. Nagininom daman ni ti arak Ay, nagtangken at talaga ti ulo ni Inteng. Ay, uray kasanot panagungat ka. Kaslawan mangmangag na. Saan man na nag-duty di barangay haul? Kasano, manon nga aldaw nga arak ti sangsangwen na. Bayam, bagbaga aktumanen inton makaawid ni Uncle Mau. Wan man anday. Naimbaglat tauray mabartak ni Anggail. Saan na kayo akabilain? Wan, dumngagmat kit day. Ang masapul nga ulit-ulitan nga ibagaken kwa na. Kuyan! Agawam tagluto dita, Naimbag pare. Apay ka di, pare. Una tayo may baon mo ni Marituyan. Siyak may baon ni Banang. Siyak pa iti ko ng pare. Kat no siyak ti are, dito'y balay me. Nagasat ka, no kasta. Wan mo ta, pare. Hindi. May pibos mo't gaya man ti ara ka ginatang ta. Siya, kundi mo pan gumatang ititirsina ni kagawa. Wana. Kat no nangrikapan, pare. Tuktuka ka. Ha? Kahit ada pa'y pagbayad mo dita? Ada pa 200 pesos. Ala, ingka nga rodan, pare. Kagawad ko anak. Yuhu! Gumatang akpay man iti may sa buti nga arak. Agawid kan, kapitan. Naibusan tilakok nga arak. Kapitan dito. May sa buti unli. Amo kasi ka ni kapitan. Ngam naibus nga ron tilakok kon nga arak. Awan maitad ko kan ka. Ikanak wano saan? Naibusan. Agawid ka kiden. Tamang ano kamatang nakatiasaw. Awan ti basol ko kapitan. Pagkasidot ti aso ni kagawa. Bayan! Pinayadak ti magnatap no saan ti kakatay. Inayad. Ito maraya ko na. Nagturugan idirabi Inteng. Idaan da pare ba daw? Talaga ka di anatangken ti ulom? Imbes abagbagaam ni Badong, angam saan may? Dahil lutom amakan. Ay, ingkakit di dyan lamisaan. Ingkakitaan no ada na batay. Nasaya at no kasta. Ay, mabit man lang Inteng. Ano day tapantalon mo? Napisang man? Kinamat na nga ro ti aso ni kagawad ko nang naimbag nakatarayak. Naimbag nga ro taday talaang pantalon mo tinakagat Inteng. Kasanungay no uray day tapatong mo kat nairaman. Adda nga ro kwarta pagpaagas mo. Bagbaga akto man ni kagawad ko nang ipagod naman di aso na. Delikado. Amangan mo't nga minubasol mo, Inteng. Ha? Day tati maal-alam, gapo iti kaiinom mo, iti ara. Marikwanang, adda ka dilakom alana. Ay namaray, ano tarupam? Sinipat ni ka ba daw? Ay,
Wan nga rod, Maray. Ay, una yan dayjay akabadong. Kaslasan ngag pampanunot. Ay, agreklamo ka ni Kapitan. Kasanungay no saan met lang nga aksyonan ni Kapitan. Nang runa ket kumpare na ni Badong. Kasanulaang no siyak ti mapadaksan, Maray. Ay, kapadasam lata Wano saan, agdiritso kalangan ni Police Station. Ay sige, padasag to, Maray. Nalaki din aramido mon. Sana nasayati kas di araramidan ni kabadungkan ka. Kabkabilan nakakiden. Wan, mapanak taw, Maray. Nasayat mo. At titila na. Uray saan mo nabayadan. Inteng, pudno ka de, tinadamag ka. Nga anya? Nagreklamo ka numat ni Marituyang ije Police Station. Asino tinreklamo na? Ni Pari Badong takinabil na gayam idirabiin ni Marituyang. Ha? Apay, saan mo nakita? Kat no nagpatpatnag anagin inom kayo ije ayanda. Iso aya? Hay, jak amukan ka, Inteng. Na? Imposible mat, adi mo nakita, wano nadlaw. Nabarte kak nga rod. Ay bayan ta kasaritak ida. Nasayat no kasta. Ay, no siyak tikas ti asawa na. Mga no indarom kon, di uray pa'y kapitan. Pasagidan nak. Apay, napasagidan ka, Inteng. Ay, apay kumama pasagidan nak. Ket pulos, asaan ka din ang dagran? Ura na barte ka. Imanawan ni Pari Inteng. Isiram tiri daw tuyang. Na, taapay. Agsarita ta. Kartingam. Mala, umasidig ka kanyak. Asinaw, tinangibaga amapan ka edi police station, ha? Sobramat nga mina interaramidam kanyak, Badong. Kayat mo ka de, tanayonak pa ta? Ay na, maasik ako makanya ka, Badong. Aglablabos kan tuyang. Imbabain naklaunay kini Pari Inteng. Ayan na ito. Maasik ka kanyak, Badong. Saan ka akalasyan, tuyang? Nahawanan pa nagayat mo kanyak. Mabalin nakmat niya isinalatan. Ay saan? Dito'y kalaeng balay. Kumusta ngay, Inteng? Anya tinagsaritaan niyo. Anya ngay, naurnos mo't lang Marituyang kan Pari Badong. Ay, uwin. Nasayat na. Ay, nasayahat nga rod no kasta. Isumat lagayam asaan ko ang matsamtsamban ni Marituyang. Kanayon kaming agkulkulong ije balay dakay. Saanin ita, tabi nagbaga ako ni Pari Badong. Anya nga itiimbagam kan kwa na. Di imbagak, adi na ulitan ti naramid na. Inikam iti pagnakman na. Saan na? Inikak pa iti may sa agundaway. Apay ngay, inikam kumay iti pagnakman na. Kasanungay no ulitan namanan. Saan mo't siguro? Ay, di tay laam mo, Inteng. Saan mo mat nga ron ang mabambantayan dagiti garaw ni Kumparim Abadong? Ay, unay kan aya. Ada panunot ko, iso adinak ununaan. Ay nainting aya. Saan mo nga urayan nga adda-adakas ti mapasamak ken ni Marituyang sakbay nga aksyonam ti parikot da. Marikwanang. Si kamagayam ka ba daong? Kumusta ni Marituyang ngay? Jakmut makitkitan. Ha? Adala nga di balay may mare. Ibagaman taw may pumasyar. Kailiw ko ka istorya. Sige. Ibagagtukin kwa na, mare. Thank you, kabadong. Ay, anya nga minon te gagatangan? Ako, may sama na buti nga arak dito. Unay mo ni kabadongan. Saan amaw mo iti arak? Mare!
Mare! Ay, pasensyakan nga naibusan tila ko nga arak, kabadong. Ay, kasta ka di, Mare. Sige nga raw ta. Inak man gumatang ijay sa bali at tersina. Sige laan, kabadong. Mapangkan. Ni pari badong ka di dayjay, Mare. Wen, Mare. Anya nga iti ginatang na. Arak manan? Wen ang imbaga ka na ibusan tilakok nga arak, hindi may ditoy. Ay, napanmat gimatang iti sabal at tersena. Masya nakunay kan ni Marituyang, takasta ti asawa na. Anya nga ta, nubisitaan ta ni Marituyang. Aywan anya. Imbag man ta na panunot mo day ta. Ay, ti ko na nga biniinteng. Kinasarita na da Marituyang kan pari badong. Ang di namat gayam inikan iti pagnakman day di abadong. Ay, ang mga nuulitin naman hindi naramid na ka ni Marituyang. Ni, kunakman no na pan nagreklamo ni Marituyang ije police station. Ay, imbabawi na ka no, Mare. Tanapan nga ron ni Inteng, ija ayanda itay. Ay, nasaysaya at latta kumaan, no intuloy ni Marituyang tidaraw. Win nga ron Sana bali, sarungkaran tanto ni Marituyang. Marituyang, apay akas tamot tantilangam. Ay, kinabkabil nakmanin itay ni Badong, Mare. Ha? Agasam tinaramid na. Tinalyan nakmanipod sa kaging gatengad ka. Ha? Kahit Sanak ibarsak at nagtaya-taya ka. Sanak inidaws. Sanak tumananimbarsak at nagtaya-taya-taya kak manan ko kumaray. Ay. Kasla kampusaw. Wan maray. Gusto nga kakapsuta ka. Na, pinagbalin na ka na kampusaw, imbag no sana nakarag. Nagalasan. Kasi kamot amare. Ay, ang mga no saan kapay anangan, Marituyang. Saan pa'y nga raw, maray? Ay, adda awit mi amakan. Adoy. Ay, sana kun nga yayatan ni Badong ka kukumaray. Tadang-dang ranak matan. Kasta tinaramid ni pare Badong ka ni Marituyang? Wen, kapitan. Ay. Kinabkabil na matan. Kat di na pa ikan ititaraon na. Ay, ingkabagbagaan ni Pari Badong. Unay matan ni pare Badong. Saan pa'y laan nagnakam? Inikak nga rodan iti may sapay agundaway. Awaga kon dakwarog kan jipot, Inteng. Ipanyon ni Pari Badong ije police station. Wen, kapitan. Nasken nga agsungbat ni kabadong iti inaramid na kan ni Marituyang. No iso tirumbang amarami, di iso. Nasayatan nagawid kan paray. Anya ti kita sa wanda ito paray. Isa din nung itayan ni Tuyang ka. Ada ije balay. Sobra mo ti inaramid mo kan kuana. Ay, kwarog, jipaut. Uludan niya, tayo panyo di presento na ito ata. Kapitan. Ay, sa din nung iti pangipanan nyo kanyak. Sumurot ka anasaya at tatabadaw. No di mo kaya tapusasan ka. Nakasaganan ti pusas, Chip. Ay, diyak kaya ti mabalawd. Pare, tulungan na ka di Ay, nalabas ka. Nakakaasi tinamayab ka ni Marituyang. Iso amay mayat no mabalod ka. Ay, matanda ko anong Sana mabalin tata. Ang mga no tumaray ka. Ala, ipabalod yun dito. Saan pare? Saan? Ay, di takipan na niya presentaho. Diyak kul ulitin ng dayay. Promise, cross my heart. Ay na, tatabadong. Todas mon. Laglagi pam at asawa.
Katrumbang nga ayatan saan amaltratuan. Ala sige! Ditong tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selong. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basi. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Ay, una yan ti kastoy. Ay, anya manen ayati parikot mo. Nagkapsot nga ro ti signal. Daki din maisin ti report ko daw dawatan ni Mayor. Ay kat ano sa mun nga ipan ijay munisipyo. Hey, mabanugak to manen nagbiyahe. Anya nga rod nga iti aramidam, kat nakapsot nga rod ti signal. Ano sak nga orayan Ay, awan ti mauray mo, Inteng. Kasta talaga ti signal dito barangay tayaw. Ipadas kung tumanan inton rabi ay. Sika no kasadot mo ti mangitulod ija munisipyo. Ay, nakalutukan. Saan pay? Mabisinak. Ay kat agmerienda ka pay Adamat Diyos kan tinapay anabate. Ay nainteng, rabiin. Anya ti aramidam di tabubong. Ito'y nga ron tayo ti signal dunghaw. Ay, kita mata ang mga numatinag ka. Awan ti kwarta pagpa-ospital mo. Ewan ka di. Umuna ka ni Jesseline. Kanisan pa naisin ti report ko ni Mayor. Ay, no impan mo ko man ijay munisipyo. Diawan ko man ti parikot mo. Masadutak. Day tantumat kinasadot mo ti ipang pangrunam. Di ko mapagpolitik ang mapaniji munisipyo. Igatang talangin iti sidain Makaamo ka madlangan. Ay, ika ka din. Di ka magdisturbo. Agan-anad ka nga rod dita Ay, narigatan no matinag ka. Asino tinangibaga ang maturog ka ijay bubong, Inteng? Jakmat napupuutan na naiturog ko gayam. Kabayatan ti panangisin ko iti report ka, dungaw. Kasano ka nagkapsot ti signal? Ay, naimbaglangan tasaan ka natinag? Uwan nga ron. Kahit naisin mo matlaan? Uwan, naisin ko. Masapul gayam arabi nga agsindak. Kat nasaya at mo't ano naisend mo. Agkapi ka pa'y, sa anak pa'y nakaluto. Sige dungo. Mapan ka di ije barangay hulit Una, kapilitan. Agawaam nga ron ti agkapay. Tapno makasaganakan. Anyat orasen. Amangan numaladaw ka. Marikuanang, mabalin ka di alodam ti wifi mikin ni badang. Na, at the wifi yun Wen maray, isungarod nga agpaludak. Naimbag kayo pay. Ipadas mi man ti wifi, tanakapsot mo ti mobile data dito'y lugar tayo. Ay kuwan isumo lang ti parikot ni Kapitan. Aglalaw no adda ti report nga ipasa na. Masapol nga umuli ijay bubungda. Wenno saan, ijay kayo, taisutayan ti signal. Ay, kasta ay amaray. Ay, ungayam, adto'y ti number aludam. Mano ti ilod mo Sa ngaribaw maray. Mabitlang nga ron ta ilod ko. Ay, ungayam, adapay lakom nga earphone maray. Kada Sagmamanungay. 100. Gumatangak iti dua. Mano, lapayag mo Kukwa ni Badong tamay sa maray. Ngamain, agsin na bali ti kayat mi abuyaan.
Iso ang masapul nga agusar kami iti earphone tapno saan ama disturbo ti tunggal may sakada kamay. Ay, kastaya. Naludanan. Ay na, thank you maray. Sigay, sa anak nga roden nga agbayag, urayan na kun ni Badawng. To earphone nga ay alampay. Ay, huwag gaya maray. Dandani mo nalipatan na. Anya ti ginatang ni Marituyang, Marikwanang. Awan ba't tinakitak nga awit na? Pinaludan na laang di wifi da. No kasta. Addan wifi da, maray. Adda, mare. Kagatgatang da kanumay. Naimbag man. Tadaing gatang da. Wala. Jay bayad ti kalding da. Naimbag pa'y kadakwada. Tadan wifi da. Wan nga rod Ay, damagak ko mga rod tay password ti wifi da. Tamakikunikak ngam nagbainak mutin. Ay, kat di na magmulat ako man, Nagbainak nga rod. Amangan no panunutin da agunggon da wayak ida. Wen ba't kit di maray? Ay, kahit adagatanga, maray. Ay, agpaludak man. Manaw. 50 laang maray. Usarin man ni Inteng. Naibus ta inload na aya. Naibusin Naibus adagos. Ay, ala, enter mo nga rodan tay number na dito yung cellphone ko, talo dakon. Addan tilod mo, Inteng? Ay, uwin mo. Ang nagkapsot ti signal. Ay, anya nga tanong gumatang talaangan iti wifi. Awan pa imot budget para iti data. Ay, naimbag pa'y da pari ba daong? Nakagatang da kanun kat iti wifi da. Aya. Katwan. No kasta napiksan ti signal da. Wen siguro Ay, mapanak man nga ron iti balay da. Anya ti aramida mi jay. Nakitaan ti ginatang da away pa. Ta makikunikak man. Ay, wen ang nakababain samad. Apay mat nakababain. Kahit nabayagan nga kung pare kami kani pare Badong. Amangan no panunutan da agong gundawayam ida, Inteng. Saan? Itugot ko pa lang dagiti papiles. Ija da pare Badong. Ta ija kun garamidan. Naimbag ija ta daway pa da. Ay, nagpik sa gayam ti signal yun dito pare. Ay katuan pare, kabarbaro ko naman ti wifi may. Ay, manungay ti pinanggatang yun. 3,000 only pare. Ay, gumatang kami kumangam awan mit budget ay. Ha? Itad mo ti cellphone mo kanyak pare, ta ikunik ko dito wifi may. Ay, sigurado ka pare. Uwin atap no, riada ka di balayaw. Mabalin mo lahat ag wifi. Ay, sige man garad. Gam, ada kondisyonis na pare. Anya kondisyon? Di mo ibagbaga iti daduma ti password na. Ay, deta lang pare. Uwin pare. Ay, ariglitin. Si kalaeng ti makikunik kada kami pare. Apay ngay? Uwin ata kasapulan nga ron iti trabaho. Ken may siya. No adu tayo ang nakakunik iti wifi may sigurado ako mapsot ti signal ken maibos adagos ti dita na. Malang nga ron din. Ikunik mo ti cellphone ko. Apay nga da ka man dito balay. Di mo ibaga makipangan ka man ay. Sanang gail. Anya nga ron? Mabalin ka di alokatak ti Facebook ko dita cellphone mo ang gail. Sigurado nga do tinagchat kanyak. Damot dita cellphone mo. Kapsot nga ron ti signal na. Isuasaan kun alinudan. Bulodan ba ito cellphone ko? Di mo pakibibiyangan dagiti files ko anak kasib Agyaman na kang gail. Makapisbukak matlangain. Mariplayak matlangan dagiti kachat kao. Di mo pakibibiyangan dagiti files ko. Di kanton papabulodan. Wan ka day. Wow! Pigsamot gayam ti signal yung gail. Kan, ay, naka-wifi kayo pa Wifi da pare Badong dayta. Nakikunikak laang. No kasta, addan wifi da tatabadang? Adan
Anggal, mabalin ka di nga ikunik yung mati cellphone ka. Ay, mabalin. Ngam iti may sa kondisyon. Nya nga day ta. Agbayad ka iti 200. Ha? Apay nga asing irindak. Kat saan yung mat a wifi day jay? Eh, saan ba't a wifi ti bayadam? Di password ti wifi da pare ba dong? Ha? Eh, saan na balay? Ta one-time payment mo. 50 lang ti kwarta kang kail. Ag-advance ka pa lang ah. I-full mo to abayadan no adan ton mapasadaam. Sige man nga rotang kail. Ikunik yung ti cellphone ka. Tapno pumigsa mo ti signal ka. Nakapanibid ka dito sa gwanan ti Tersi naman hay. Ay, saan nga ron nga agupan ti Facebook ko, Kapitan? Ah. Nagkapsot ti signal. Ay, adamok a solusyon. Anya nga eh. Amok ti password ti wifi da pare ba daw? Ay na, sana nasaya ati pampanunutem, Kapitan. Adakin ka no, maanusan ti nakapsot a signal. Sapay nagpiksa ti signal ti wifi da. Awan pa ti 30 segundo, aglukatan ti Facebook mo. Ni, aya, Win! Ay, mabit lang tayo pakita. Ay, open ko ti Facebook. Nagpartak! ha? Na, wan nagpaisaw. Na, kasano nga anamam ti password da, Kapitan? Ay, di mo damagit. Anya, kahit mo tayo bagat ti password na. Anya nga road. Ay, nga may sa kondisyon maria. Anya nga kondisyon day ta, Kapitan? Agbayad ka kanyak iti 200. Na, apay nga, saan mo matakukuha ti wifi? One-time payment la data. Finder's pay. Kasjay. Anya, kaya't makikunik ka. Ha? Ay, wala, Kapitan. Dito ti cellphone ko. Kan adtoy ti 200 abayad ko, Kapitan. Nakakunik ka maggayam iti wifi da marituyang, inteng. Unmit. Di pare ba dong amis mo, tinangikunik iti cellphone ko. Anya nga iti kasukat na. Awan ba iti bagana? Libre ka no. Na, mabalin nga ron abuludak dahil cellphone mo, inteng. Ah, Agbuyak man met iti YouTube. ay, saan na mabalin? Na, apay ngay. Agbayad ka pa nga umuna iti 200. Tapno day ta cellphone mo ti ikunik ka, iti wifi da marituyang. Na, di mo ibaga pagkukwarta am ti wifi da marituyang. One-time payment only. Isikamot. Sige man nga Rod, i-connect mo dahil ito'y cellphone ko. Itid mo pa nga umuna ti bayad. Adto'y ti 150. Ada pa na bati a 50 pesos. Ay bayadak to, inton maalak ti bayad tinateng ko. Urayim, ta ikunik ko ti cellphone ma. Awan ka di ti madmadlaw mo, tuyang. Kas kumaitian niya. Kasla ko mapkapsot mo ti signal ti wifi ta. Nay, saan ko na ma-open ti YouTube? Nadlaw kumatday ta. Nagpardas pa'y amaibos ti ludta. Ni pare Enteng, siya kan si kalaang mati mangus-usar iti wifi. No kasta, amo ni Kapitan ti password ti wifi ta? Imbaga ken kwa na. Awan pagdanagam, ta mapagtalkan mat ni pare Enteng. Na, kasanon nga iwarwaras na gaya man ti wifi password ta. Saan mat siguro, maaramid ni pare Enteng dayta. Mapagtalkan ni pare Enteng. Ang mga adala ang dadail dayta wifi ta, iso ang nagbuntog ti signal na. No apay ngamin ang naglaka kang agtaltalag kini Kapitan. Wen atan nabayagan niyag kumpare kami. Naimbag kumamot no adda ibingay na apag-load dita wifi. Awan may. Siya, tinagbuluntaryaw amang ikunig iti cellphone na. Iso nakababayin mo no, singirag pailay. Ay na, nagpigsamot tanday ta musika marikwanang. Wanata na pardas ti signal. Gimatang kamat iti wifi mo? Saan pa'y? Nakikunekak lang iti wifi yaw. Ha? Anyat ko na maray. Naspak.
Nailaw ang kumutan ana ibaga. Na, apayasan ka ngagsaaw, Maray. Kasano anaamuam ti wifi password may, ah? Kwa, ni Kapitan tinangibaga, Maray. Ay, una yun da ya, Kapitan. Isumat lagayam anakapsot ti signal ti wifi may. Ha? Amangan mat no ado kayon anang ibagaan ni Kapitan. Ay, jakam mo, Maray. Ni Kapitan ti kasaritam. Ay, siningir na kiti 200 para iti password. Badong, sukatantan ti password ti wifi ta. Masapol ka di ay Una, tainwarasan ni kumparim nga inting ti password ti wifi ta. Ha? Ay, iso matlagaya man nagbuntog ti signal ti wifi tayo Kan nalakapay ang maibos ti loud. Una, taado tayo amang us-usar. Ala, isimpam day ta wifi router. Ta sukatak ti password na. Saan mo nga ibagbagay ti daduma, uray pa'y kin ni Kapitan. Wento yang, saan mo't gayam ang mapagtalkan da dya, pare integ? Jakmutan makakunik iti wifi yo pare. Kat, anya ko maita pare, no saan ka makakunik? Apay ngay? Sino katan min ati password ti wifi may pare? Kat saan ko nga ibagbagakin ka? Saan ba't nakasta pare? Saan ka madgayam ang mapagtalkan pare? Tibilin ko kan ka iday, di mo iwarwaras ti password ti wifi may. Ngam anya ti naramid mau? Ay pakawanan na ko maparay. Agasem nga ita pinagkwartaan pa ti wifi may pare. Ay, sorry. Saan kunton nga aramidan? Ha? Agyaman ano kasta paray. Very good, dayta, ta nakaamiris kan paray. Di mo ulitan, tinaramid mau, tapno agtalikak maninkin ka pare. Ay, unay kamot ngaminan, Kapitan. Nasaya at matitulagan nyo kin ni Tata Badong. Ngam saan ka nagtungpal? Anya nga ita, awanan ti wifi mo. Nadadaal pa iti panagtalak ni Tata Badong ken ka. Ala sige, ditong tinagdibusan ti Sawalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Kapitan Enteng. Enteng, nangalaam ka di kadagitan at natang. Adumat, kat saan kamot anagudong? Pagbiyagan amin ti sirib dungo. Anya ti kayat mo asawan? Maawatan to. Saan pa'y nga ita? Ginjuyak pa'y lang. Mga no biyangan nakmanin Ay, am mo kan Enteng. Basta jak kayat ti siniswitik nga aramid. Awan ti switik na daytoy. Saan kumot atinakaw? Dayta ti kayat ko nga ilaw-lawag mo. Awan ti rumbang nga ilaw-lawag ko dungo. Nalinis ka nalawag ti amin. Ay, siguradwam la ang analinis ti amin. Tano saan? Makitam taw ti aramidan. Nawadwad mo't basit ginapan mo inlako ato yang. Wan ba daw, ngam ad-ado kumaa, no saan da kinurangan? Ha? Asinaw tinangkurang? Da Kapitan kan kwaraw. Angem nali, bayamaw tahan na minsan laing Mike. Saan ton siguro no sumarunaw ngaglako ka? Wan, nang ramanan dala siguro Ay no maminsan ngaglako ka, umayak man. Imbag lang at dakadwam mo't agbagkat. Ay wan, nasaysaya at no may kang agpaysaw. Marigatan ak ngamin nga agbagkat. Tanay, bumakit mo't ngamin dataon.
saan akas laidi kapigpig saa. Sige. Mayat mo dito ti pagparadam iti tricycle tapno makita tayo amin ngagpailay. Wanang gail, maya tinapanunot yaw. Saan tayo naparikot ti dengdengen tayo? Jak maawatan, Kapitan. Apay ngayon niya si Dagyo ti paradaan ti tricycle iti sango ti barangay hall. Ada pagsaya ata nakagawad, tamairanod tayo nga opisyalis. Kasano kumangay? Amin nga aglako iti natang, mangibati iti bingay tayo abasit. Imbag ano sanda nga agrire, Kapitan. Abay kuma, kat opisyalis tayo. Mayat kit niya kagawad. Basit lang matyalaan tayo. Agserserbi tayo matkadakwada. Basit lang tiyalaan tayo. Adumanen tinaburas ta ba daw? Agudong kakadimay. Ay katuan ato yang. Ay na, nagdagsin Ay, narigat abagkatan Mala, ingkang arod mangkitan iti pagluganan ta. Sige, tayo nagman kitaan ni Kwaraw. Di tricycle nan, ti pangiluganan ta kadagiti natang. Wain, naimimbag ni Kwarog, tanalaklaka kasarsarita. Dagi jay daduma, ay na, nakaririda, nagngina pa iti singirda. Sige, tayo nangarudan. Itulod na kami man ijay ilay, Kwarog. In kami aglakaw kinituyang ka. Ay kat sige Umay ko alaan tinatang yu ijay batog ti balayaw. Kalpasan na. Dumagas tayo biit ijay batog ti barangay haul. Ha? Tapay dumagas tayo? Isuitan ti paglintigan dito barangay tayaw. Sakbay nga irwar ti lakaw. Dumagas pa ijay barangay haul. Sige. Inta nga ruda, inta na. Umaldawan. Sige nga raud. Intayaw. At tatayon dito, itata. Masapul amang ibati kayo basit itinatang kas kurtais. Anya? Ay, nangibati kayo man iden. Mangibati kami man itan. Untata, kastaitan ti masursurot a patakaran. Ha? Nangaramid kayo manin iti patakaran asaan may nga amaw? Anya man iti problema? Apay paray, iti naglako ni tuyang kao, dimawat kayo kano itinatang. Ita, mangibati kami manain. Anya ti kayat mau. Mangibati ka, unuyawid mong dagita lakaw. Ha? Ay. Nagmaw tatabataw. Mangibati kayaw. Wano isublita yung tinatangyo iji balayaw. Sige man langan, tanay, aldawan. Mangibati kami ni tinatang. Anya ka di tinluto yung amasidaan tay. Adumat tinsangpet ni uncle mo anat nateng. Iso ati pinaglalaok ko nga inabraw. Inabraw manain. Ay makauma matain. Awan latsag paw na karnay, wano ikan. Itaman pa'y ngagsapol kayo iti sagpaw na. Uray ka disika kat adumat tinatnateng mo. Unantay, malay-lay-lay pa'y nga ruti daduman. Ay apay ngamin agumatang ka iti ado kat agmay-may saka. Jayla ka ba ulam asidaan ti gatangham? Tapno saan amalaylay? Saan ko mataginatang antay? Saan mo aginatang? Nangalaam? Ay, kuantay. Sige, inakpay. At dagayam na lipatak. Nagdardara sa pimanaw. Apay nga ta? Idi dinamag ko no nangalaan na itinatang. Isuumatan tinamkwatan na apimanaw adagaws. Maray, mas daawak. Apay adito'y asidag ti paradaan. Di tamat daya ide. Apay, inyalis dan. Kapanunutan ni Kapitan Day Tamare. Tapno makita ka no ti rumwar ken umunag dito'y barangay tayo. Ay sa bagay. Mayat mo't di Ang mga nuadang agpayso ti umay asabali atao nga agbasak-basak dito'y barangay tayaw. Wen, Amare, kasta siguro tinapanunot ni Kapitan. Adamot kit di pagsayaatan na. Asidag iti barangay. No adda sa bali a tao a maisarong, amon dagiti opisyales. Makita da adagos.
Nangruna ita a pandemya. Wen amare, no maamuan nga ta ni Mariban ang apagdawdawatan ni Kapitan dagiti pasaheros. Sigurado ang mabalunot ni Kapitan. Nay, Maray, napauli magkabatan. Anya tayo gatanga, Maribanang? Ay, awan. Imayak la nagdamag. Tanakitak ngamin, adito'y matan ti ayan ti paradaan. Nay, di mo kaya't ayamare. Ay, saan man? Maikawaak lang ngamin. Antay, ibatik dito'y lamisahan nyo dagito'y natang ni Anggail. Na, nangalaan ni uncle mo kadagitaan nateng? Ha? Ay, damagan yung tulangan ka ni Anggail. Noon niya ti ibaga na, isaon. Na, Sige, inakaon. na, apay apumanaw ka adagos ngay. Mangan ka pa'y Ay, kwa, agsubliak tulangan into nadan ni Anggail. napananayan ni uncle mo. Diyak mau. Imbaon nakmat amang yawid ka dagito'y anatang. Ngamjak dinamag no sa dino ti papananda. Adula unay daytoy nateng Ay, pangalalaan na nga ta. Sige antay, inakpay. Anggal, damag ni antay no sa dino ka no ti pangalalami tinatang. Diyak mo ti sungbat ka. Ibaga ka di atinukong mau. Tinukong asasawon. Agungutin aday jay. Uray siya, Kapitan. Nagdamagmet ni Mariban ang kanyak. No apay adito asidag ti paradaan. Imbagaklatan atap no makita ti umunag kan rumwar iti barangay. Ay, kasta ati kakadwa. Saan ang mangirubaw? Naimbag no agnanayon ama ilimod yun dayta. Isungaro dalikliklikak ni antay Anggal. Mga nuagdamag manain. Madi nga minta da ilimlimid na, Kapitan. Nang runa no da ito ilimlimid yaw kat saan anasayaan. Ay, mabuti nga kinantay no kas deng agdamag. Anya kumati kabuteng yo. Nagmayat to pa iti agkwartais. Ado ti mabingay anateng. Saan tayo nga agatang? Enteng, inyakar yumot gayam ti paradaan ti tricycle. Napan ka ijay? Anya tinamuan. Na, ada ka dinasken ama amuak, Enteng. Ha? Kwa, awan dungaw. Ay ikakit agaw tamangan tayon. Agsubli kami iji barangay hall inton madamdama. Ha? Agsublay? Kunak man no inton bigat tayo amapan. Taapay nga inton bigat. Isumatim bagayo nga minita Anggal. Ada nga ron nalagip ko nga ubraan ta ijay. Alangarudan, mangantayon. Da kayo langan ti mapanidya barangay Holanggal. Adapay papanak. Ay masapul nga da ka. Kasapulan ka. Amumeten ti trabaho ijay. Wanangam. Diyak samutan kaya teraramidan tayaw. Ay aguray kayo man Ha? Adan samot ilimlimad yu kanyak. Eh. Anya nga minday jay, intay. Adayo. Awan. Kita ang kwaraw. Dan samot mapanaglako itinatang. Ingka kwarta isan. Ko Anggal. Saan ko man? Nungay mamuan ni antay. Ako nga. Saan na amaamuan? Basta di mo ibagbaga. Ingkan. Diyak kaya tanggal. Da kayo timapan. Sakit din ti baon mo kat sakti kapitan. Sakti agibaon na. Saan na sakti baon mo? Ingkan. Nakarudain. Ngamaw din da ito Diyak kaya tayo. Nagkuna mauday. Ado pa'y taglako itinatay. Wala nga madingarod tayo yung araramidan tayo. Awanan ti ado asaw. Ingkakit din. At nakadimot bingay mo, iti kurkurta isen da Kapitan. Maray? Ay kwa, no ikandak Saan kumot idapaayan no kwa? May sakamot nga rod ama iranranod iti nagbanbanugan si sabali Nay, anyat kayat masawan maray? Saan kitdain? Mamin anon, akurkurta isan nyo, tiingkam ilakaw. Saan mo tapati siya? Nagkurtaes? Una, nga makibingbingay ka.
Anya jay nangagaw akurtaes. Nay, si kamo gayam day ta maribanan. May sakamot maribanang nabsog kayaw iti saan nyo ang nagbanugan. Nay, jak maawatan marituyang. Anya ti imbusog ko asaan ko ang nagbanugan. Imposible adi mo amutan aramidan ti asawam. Ibagam amare. Jak nga rod ammo ti ibagbagam. Inton mapan kami aglakaw, mabsog kayo manan. Ha? Surun kaun, panawan kayo manlangan. Ha? Inteng, anya ti imbagbaga ni Marituyang, akinan ko kano ti saan ko ang nagbanugan. Ha? Jak amo akan ni Marituyang. Dinamag mo kumakan kwa na. Jak kaya tinangag ko ka ni Marituyang. Ay, nasakit ti imbaga na. Anabsugak kano iti saan ko ang nagbanugan. Nakunana dayta. Salbag dayta Marituyang. Tila malawlawat na. Di mo patpatsin dungo. Maamwak lang ti makagapo no apay nga imbaga na ti kasjay. Agsaga na kainteng. Jak mapalabas daytoy. Ada ayaman. Ang mga nun nabartak lang ni Marituyang iso sa baliti sa una. Ay saan naman martak ni Marituyang? No di mo ibaga. Doktalak nga raud. Kwa? Basta, maamwak to no adaman ilimlimad mo. Ups! Amumunti pagrebengan pare. Ha? Anya nga ti pagrebengak pare? Tay sigod nga aramidin tayaw. Naa. Kayat mo asawan, agkwartais ka manayin. Tunggal aglago kami at dabingay mau. Naglalay nga mau. Ay awanan ti ado asaw. Mangibati ka. Ha? Iso nagdakil dita tiyan mau. Talamlamutam ti saan mo mat ang nagbanugan. Anya ti kayat asawan daytoy. Ha? Di mo ka di amaw. Apasaray aglago kamay. Mangalan ni pare itibingay na. Anya. Isumat lagayam nga adot isang sangpet mo anateng. Kwa. Nakastatyar aramidam. Pare. Makadanon da ito ikin ni Mayor. Ha? Nangalamat ti swerte. Atunggal aglago kami at dabingay mau. Kwa. Mangibabain ka. Isungarod niya yung patugaw da ka. No aramidam ti pagrebengam iti barangay tayaw. Saan kat pagsapulam ti kabaranggayam? Inakin ni Mayor, tayo bagak na ito nga aramidan. Saan pare? Saan? Saan ka amapan ka ni Mayor? Uray bayadak na giti alak. Basta di ka mapan agpulpulong kun apo Mayor. Salbag ka, Inteng. Anyat naknakan mo? Apay akas jay ti aramid mo? Basit lang mat. Agtrabaho kami mat para iti barangay. Karbengam, tasi kakit nga rod ti kapitan. Ngam ti mga laka iti kwartais, saan arumbang dayta? Apay, numaalam ti honorarium mo, dumaw dawat da ka day? Saan ka di ako kwamlaang, akabukbukudam ti honorarium mo? Uwan mo. Saan na maulit? Saan akong adumawat iti natin? Imbag pa'y di mawat ka, ngam ti pilitom idaamang ibati iti bingay mo. Awan bain mo, Inteng, mananggon daway ka. Ikarit mo. Saan kon nga ulitay? Ay na, Kapitan! Impatugaw da ka iti posisyon nga ayan mo, tapno tumulong kadagiti kabaranggayam. Saan kat atapno pagsapulam ida? Ala sigay! Ditang tinagibusan ti Sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540 kenday toy ng estasyon. Agyaman kami, iting ko'y panagdangan.